Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara nyingi kwa Mwenyezi Mungu ngarahana mata rasuli ile raika ndo abadana na bangla mu Institut Soga d'Education yona nene ma journaliste wa tia hatu au tsantsanu wa baina za ndongo suma ishonka au ifanyisha harma inti hatu harma hususan enseignement technique et professionnel universitaire. La liste la rihundu fursa mpara journaliste jirtsanganya rééchanger faire conférence de presse rééchanger ndongo husu de misomo ikao de ifanyisha harmanti hatu yenu parce que ngarona ngabo gori haku harma misomo hiyo le gori lo ngilo harma zeli koliza hatu ngilo harma daula ngilo harma homala ho ngilo mijini alafu rono aula karim pare ni vamo jeri tsansa wo mbaviri moniseni za ngukao ndo zilijua kabla kao jabandu jerso so komor au kasidera soma somara hanasi kabla kao jeri rekebishe wangu kanga wangu wengi wa lazima warekebishe shauri hosi wa komor si ujai rujida ukasinde kina yabonga sina pare ya responsabilité so Mwenyezi Mungu ika izora soma kaja stekeleza zojoka utekeleza banga bongo zijua rahanasi wasoma rahanasi shambo siko jahunda bahatu hauko jahunda fikira kanga lazima wajua zitekeleze osonwa ze media za komor ili wangu wa komor wa wala muhe zandani lokaya mja harmale daho la Soga d'Education ikao Soga d'Education l'institut handani ya bwaendango harmai NCHP Boua Milango en 99 là c'est 20 ans d'expérience dans le domaine aussi les rabats de civilisation bahati na ihunda ukashamba hiyo bahati nafanya msomo hangu Faransa sikasoma dikoli sikasoma mwandu kwa wakana diplôme za ingénieur alafu wao sulusa suala wambaka sina ingénieur shakartina ba yabo mdirinda huo bila tamloma ingénieur diplôme za ingénieur mtuna ba sije harma ce service de consultation kwa manadamu yunjo sona hata misoma ya juu tina kange na ba ya wanu soke baku ya diplôme ku kange lazima istahili nge lazima ihundie akange na mhalaika wa mduka jure mumlango kakaiti shao obstacle ya uzia manadamu ikika unde maisha ya msomo yao ba likolinda ba kama dunia solution enseignement supérieur ba école ba faculté ba institut wana ndio kana institut yo janga mtu rangu mem classe ya 5e ikahundi ya ukaya kana kaushinda adunga senjal huwa wantewa harma institut ndio afanya chambo insertion socio professionnelle avec le harma institut yenda 5e hata 4e hafanya diplôme ya CAP certificat d'aptitude professionnelle hadungu tena hayo juu hatafanya BP hajafanya bako hatafanya BTS ndio hatafanya licence wangabo licence na licence vambo waishi bangaba confondeu ngabo licence et enseignement technique et professionnel yo hamba licence professionnelle licence université yo kamba licence professionnelle parce que licence générale awe daula ou d'autres licence ya hao de tola université les instituts ou d'autres licence yango licence professionnelle yo kuchu komia licence ya daula yo harma zensi za dunia pia yihea yo tolo harma établissement d'enseignement technique et professionnel que ce soit privé que ce soit public na jea dokaya wanashawatu hawana nasi ngwafanya ushua zafanya misomo ya enseignement supérieur technique et professionnel les gens wakati ngwa ko perdu parce que
ngamba hapo shidensi nzima armazensi kao news jua house zibiri ikaka de service d'orientation professionnelle service kao ngi accompagne watoto wajue misomo ya lazima wafanye joba ya maisha hao shahune mwana mkomo yehenda AES parce que hasham hamba kana garfanya yesu nzoreni yofanya lea parce que les inaija loji sale ya amfanyo dua shabala kwa jashida wajua ezibazilo homoni yende bana kwa woju yabo mdu jenda atafanya distance harma première année fama hamiraru harma fideli la yoyo parce que kaja kaujwe ezibazilo hula hende haundo surprise hau hasomo haja haundo licence yakaka jufanya hazi parce que formation yafanya harma ensi nge lazima ya roho hende atimizi ya solidaire da fulani ya kamra hazi hakaji transforme hadafa formation nyawaji ili atsaye maisha haya zongazi ngasima zamana sandikao zanongezunga zijuao ikardaza karfamia watoto parce mwana mkomoro ya honde bac au ya tunde bac yendo à l'université ora katina ngo zijuao bongo ya jivuze dans l'univers akambuge dans l'univers kaja honda munde akebisha mundu ya oriski hadangu hata yende maana msomo ya bwana hatu wanasho watu manzoni watu idangani hao balozi yabo gora sudia ngabandikao wo ujambie mwana uka ai yengo behe mwana institute wausha mwana abanga mtsahomba institute nasoma izo ndaisha gutabio hapo parce que ni sawa hakartine culture professionnelle nanda bombi namba institute ninja jua na dunia ninja jua hana tsi hana ba institute yengo fa behe mwana institute ça dit que ngabandwa minimiser institut parce que quand tu dois facile institut chez quand wa jua wajwele waka ngaboshwanda suwango fanya faculté swango harma école swango harma institut ya bongo harma institut ya bafanya shua ndio faculté afanya shua ndio harma école afanya shua izo pia zana condition d'admission vile maana kama mwana haina université ilo harma dunia وهنا UIT وهنا institut à l'intérieur yondo honi saukaya haina université tuna institut agora que tatimu daraja za hao parce que balange lazima forma ma technicien na technicien kalo forma harma école kalo forma harma faculté et forma harma institut donc daula ngone UIT ngamjo ne différence et hema na usomo harma UIT ne mana usomo voni ulaju et différence yo écarté parce que urobala mudo joinde yafanya hazi che ujoro habo jubala ngelazimu yende harma institute yende ya resklewa ya somiso ya hedi ya ufanya hazi ngashi dafanya che uro ite wonge opérationnel parce que haka uforme wala ka enseigne wala ka uforme abonga wa différence ya enseigner et former yabo kanda nusene placer à institut harma daula harma tukainu likoliku ikawa karlo angaliensi hatu hata kisina besoin ya faculté yona besoin institut au kanyi studenti kao ngari commande ngari importe zengopi hata sio importe ma technicien wajara installer logiciel ya mamwe wajara installer ngari importe ma technicien ngwa BTS warengo ubonze wejahunu wejafanya hazi weri kutesher harmensi hatu hawa licence professionnelle ule wakabo ngondwa ile wakakabati ma technicien harmensi hatu ngebawa tulala zimuru watsahe ma reformer ma technicien wajara harmensi hatu nabona loka daula haunsi yoke juhenda betina ma technicien ou forma harma institut wandu wa minimiser ikalo angali yozo mabioni 90% pour ne pas dire 100% ya ho wandu ikaungwa hondoze back wa rohabo ntidwatu hawa tundaze back zedi kole ndo asoma ngo asoma harma institut ngamjo jonjili ya zedi diplôme zala bonze zilo banu harmalata kumzangalie 90% wasoma harma institut na wandu wajao wambio mbaba mzazi kango behemana ho este ngo behemana ho polytechnique ngo ho sogap parce que hende hasomo jaka shaka dasome culture professeur hatakada somo façon hedi kodi abota mazoma na uhara waminywana zero mbede hanzi hambaroha utisome hani dinai hasome ka somondo dabe soma harma institut
je considère que c'est yani li ufanywa wana au la umavuikao ukakwatudwa zengongo yaburkanza rivea urlekezi limonisenu kaya institut l'école ya hada lazima isoma aka école yo hadi yo hina mdoka toshinda yasoma harma école ka école yo li préparer ma savant wangu wa ndeso dunia wao soma harma école wale wangu na technicien wa soma harma institut wangu wa soma harma faculté wa hata bata condition et admission école nganzo kena EBAC ukena mention au que admis au concours au que na mapesa mengi au ka école yo que du cas public yo toka privé tena yo ka privé yo kaali et kama yo harma institut nganzo ukene bac ou que admis au concours yo que tu examination et quand on a une faculté et passeport yonzima le bac bahi et quand on est bac au académie ma faculté quelles conditions sur le harma institut sur le harma école donc je m'en vais au faculté quand il me son harma faculté rana institut nrabo sena zone rabo quand il me son harma institut rana son harma faculté harma biaoni et comment on doit faire ça yabo Richard Mbaya Institut nous avons des conditions dans aucun bac nous avons des concours Cham nous avons kakana bac hasoma harma institut avons le CAP avons le BEP avons le bac professionnel avons le BTS avons le licence avons le master yabo master professionnel abarkanda mwambie nukamtishangazi wa mtihadala mbandrabo ngamjojo soma hata mure master professionnel harma institut et d'ailleurs iwe kama ihundu ngejoka na maana au kama ujofanya hazi kuna honda recycle wa bana alors que soma université harma faculté mjo recycle wangea capable of faire abatsikaza ni profite na ambaye anashoa watu wasoma au faculté wajarwa recycle uhundu on forme infoele qu'on doit recycler en comptabilité, en langue, en informatique. On doit pour recycler en administration. On doit rester politique pour recycler. Kabala Université de Comores que tu sois misana ya. Yo que sois misana, yo sois misandre, yo tu sois misa. À manzo université le bonde sauf quand on joue au kaya. Classe il en a 200. Il en a 300, il en a 400, il en a 500 ou hé akabati fundi ujoka ushila maîtriser classe yo hata isomise mndu yake opérationnel wafanya hazi izonda ngela rimero haba lende ajitsahe asikodo malaika hata nikamuzisiwe kamnja ni ujohanzi ya manzani kwa tina bezo ujoka mjoka mjaja hata usika zana mjefanya ifundisi ya feri ahe ngamona uka ni ujoha 4h du matin ilimra tsonda mna place ho usoni ya kensi ya jeshi zambao ya bunga mwandolo bujubala ukabata mau hisa lao janzi hapa hindu kwa jeshi au ka quartier équipé et ze facultés quartier équipé ne ze matériels za ladimo na shoni ya shida ishi ndo ya kana mikro hamela tabu ya hani na watatunga hana ya bwana mwele ukaya mtijambara ngamsumisho na parce que France première année hana 2000 étudiants de lo première année France yo hamba année de sélection haina mndu ya roha yabo wailoka la mndu waswili parce que 2000 étudiants harma classe na fundibulo harma projecteur vidéo projecteur ya bukatu somisa informe wana zione waruhabo wanjia harma internet réseaux sociaux wajisomisa donc lazima rakana pesa ngashidi asomera harma faculté baada droit d'inscription ngi rahisi watu wende chakwa tudoka ngela lazima ulibema pesa mengi tena ngeujele cycle ushinde ujadapte na msomo mtirofikia la masomo nayo kwa somo sana mafundo walo hivyo wasomo Paris wasomo Marseille wasomo Senegal wasomo Rosette pia msomo sao hiyo ndio wasoma donc wasomo msomo haroze hizo amge mtinobara wasomo inandi hedi bonzo wako usomo c'est comme mwanzo ya somo wangu mwanzo yake encadre ndi harma et quelle classe dépasse 45 yawe ruha harma statut ya institut ngelo harma faculté parce que hunga zo fundi ya maîtrise wa nation ya wa shile contrôle ya wa corriger ya wa dépasser au pédagogiquement ngemla sao kachila maîtrise ya bongo somando shekao de bala balwa majama matano ndio kawa ngela dimu jisoni abarka profiter
ruonise zengo hizo ruonise ukaya kabadha diploma kabadha salaire ya diploma ya institut na salaire ya diploma ya faculté et salaire yonzima indi salarial yonzima école fonction publique ngwa mélanger una mwaka ukaya ikawa na licence ya OST na licence Université de Comores mshahara mzima indi salarial yonzima amadelizo arwedu tuma rotshangaziwa mnafanyishwa ndo arme faculté hawafanyishwa handa OST au polytechnique au secondaire hiyo shwa personnel wanduwa si minimize zedi kodi za hatu asu quartier d'accord mrifanywa msankado wana wa mnyweze ankliza hao na si kama ndwangali ya 45% wa Roma fonctionnaire msino au asomo harma za institut za hatu na unga wafanywa hazindo hijeli kando asomo yabo ndio rabaga sana conference kanzani ni muhimu ya he ete murakanino abanye ma journaliste ngamjojua poser des questions za hani hizo ndio shinda rijibu kwa swali kaina question rozeshinda rijibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mshatu Naam, Hamida wa Ortese nguri swali kwezi. Ueleza kana ile institut ya mwanzo ya mwenye lango la 1979 ama kana tunaangalia kaisi na plurality la kana kucheza bali Marhaba mimi. Bukusanganya maswala pia ujibu hao. Katsanganya mbatsina wewe jwaza. Tsikerenge hanzi haba mbukatsuna kangwanzi wabo. Endelea jibu hilo la Au jibu ina hanzi marhaba. Ka njaji tsabona huparamu. Swala hiyo swala muhimu walazimu upoze Tanzania hunde mrani poze hata tipoze wale ngamdu hanu. So ka education inde likoli kao ibwe milango en 99 ri agrewa office ri autorisation en 99 ri agrewa officieusement en 2001 ri agrément définitif officialisé en 2003 kao agrément yo wakati mgakane ministerio ihomba son excellence alimane twali wa shimoroni ya ministre des affaires sociales et des réformes administratives ou des signes agromandani hansinu yarinka uzambando wanamshwatu ortesamba ukaya ngarshanga yao parce que indi atende abua noketina ampleur tel hamazo likoli oui ketina ampleur parce que vanu ngabo chambre concurrence jusqu'en 2005 wakaudi institut ya savang tika sur le terrain tika fait un CAP BP bac pro gagné d'arma des diplômes supérieurs d'enseignement technique wakati wote kana monopole yabo ikae concurrence ija kwa mshamba concurrence loyale na concurrence déloyale et il n'a soma kaino inti produit no hamba prestation de service inti tomate donc haina rongo inti autorisé ni ambe ni fanye no ili nurana zionu wanjar merkoli ili sharia na soma nous considérons que les bidons l'anglija madalanga ou hedima bokar les bidons vides ne font que du bruit scabro fanya bruit parce que c'est ridicule. Sogab Éducation c'est un institut professionnel et qualité ma fondi et qualité du programme c'est ma professionnel si so hanzia ritomna dépliant châssis et campagne ya sasa vizai ko ifanywa marketing kufanya si considéré déloyal santo ka quartier autorisé fanya yode manar so ifanya Rashid Rajaza alikoli hatu yonde ile mahandani manzana et abili lukaya plus et que produit dio nous hazi yo kiri perdre et image sur le marché la son hazo parce que c'est 20 ans d'expérience ya voye mana wa 18 ans urongo na minlo na 50 ans ya voye et voye que kasa yo raison de plus que on essaye de perdre et raison majeure ya kweli lokaili kola hatu ya peu inuli kodi ya peu parce que une kodi ya mdiarengaris ya dia construire ici chatim mdiarengaris ya jata ma pesa njajo do ukafara ntani fanya 20 ans ni bien swali Mohamed jumjini hatu limabajini ni somia Faransa nikem Faransa passeport hangu yobane carte d'identité Faransa hangu yobane
ni referenza hali bala mjenta hima pesa ngaziza hizo ndabo wanama no jomba hai no roma hani ngwa wiho ngwa bale majuna mapesa we jabanu ihoni ho hule mapesa kununga wo mwenshi wa ukangarienshi harumati ya hatu yabo njaro hanje nsaye mapesa bamu shatika ujani fanya ndongo ikao kazi yaka harumati kasula fanyo iyo de mana ikao sambayo ya peu pasko yo somisa inde institut ikao ikao tunaka ngamjo sema funza somiso hunu ametsalo wantu ya kao takati mtakati ikao le double abo la la mun yawe mana le double hunu yo jauro haenda armadi kolindraje ya classe supérieure chez Kajubaki na nyinyi e culture hawe civilisation locomodo école plus grande que le double atidea e kama ndo tira double ganzo somendo ya bwana ziono ya bwana ishiao akasi wa mlando kainu ikolia peu yo ke ba mrunote ke ba mru diplôme akanja wa yo honaka c'est somis ya bodi wana komo en majorité ngonzo diplôme chaque fois za msomo ngwa ndo male kama ndo diplôme shahungira no et pour vous hambia madame et quand on a choisi à l'école on a 1600 diplômés sortants de Soga pour 99 à Tadeo. Ngeo hao katufanya hazi. Mrubala franga le jeune médical. Oui ba babo ka solution. Donc, il y a aussi ici qualité d'information à hatu. Hatarlo élu le leader de la formation technique et professionnelle. Lokaya et mafundo aloba. Nous faisons sélection, nous va contrôler au somisandro. Wanaziona hangu ufanya stage haina maha première année deuxième année troisième année expérience fo yunda hiyo yende bana uko ukawema ujo urengo hata harmaza entreprise rao jatimizi au ka hunu tindor pangwe mru ya kemana damu si hum prepare hende hatimiziwa na entreprise mumshango au ka l'expérience c'est sur le terrain avec expérience kwa nasema wa MPC yo comment télécom, yo hydrocarbures, yo commerce, etc. ainsi de suite. Au Malika, on arrive à la zone H, on est formé en première année, on formé en deuxième année, on formé en troisième année, on se gap. Ngewa jarwan kete, on est cherche demain. Parce qu'il a ce qu'elle considère qu'il a stage, la formation, parce qu'on doit faire une recherche, on va chaque année, stagiaire 2 mois en première année, on est stagiaire 2 mois en deuxième année, on est stagiaire 3 mois en deuxième année, on devrait se clore entreprise, il y a beaucoup de moyens de ya huyu ni maana ikao wanaziona hapo kwa dutreni udore wazi yabo jizonde za tsonga ambao yapeu si udore ngamna shioni hafanya mahamiraru hasomo bure rimba mapesa si ubamru mapesa ngabo wanaziona wabrosa afanya 3 zaman bure rawabara kwa wasomisa en tant que orphelin wenzao na mnambia likoli lo ndo hato arabu ambao wasaidiao utamba to 20% ou 30% hunu ni ndio somisa na shioni pendant 3 ans enzahe parce que katika na maji simesomisa bure yo ni donc chaque diplôme ni kamba nane noti yeti hangu ya mafundi ekaju wao ekare double nzahe au ndo baki ya saa ya kensi ya mutikanza na ngwalo monzi wa twele wa tije kavu fi kabanwa do passe bahari ngwa liwe collage mruka passe kama liwe collage no hatu mru passe haonde diplôme ekaso mondo haonde za lazima ya hizo qualité mimi nambo mbi au kazi lengo zamba zombi alafu wangu wa Rio hoja haruma helikoli chef uzone sabo kana nobia wandu wa museo holiho les instituts kana wandu wa mbao ye institut nule koli beka umbuka jamura baki si wasanga arjo confirma kana zinde zile kuna madeli wa zone sabo zipangao wataalamu wa rumao zensizao kana romanti zinji wa wekao wa zensizao haundo ni wandu wangu harmaze institut universitaire irisala jobeshe wana nyumbu hamanda wewe wekao wa someao karizjuao harma za institut balnambali haruma Afrika wasulize balnambali irisala jobeshe ya hindi iliwe jahunu watiminimize zile koli beka wandu wa zisomea no des instituts irisala jobeshe mabamara ukana waelewe ngelingosi kana za institut universitaire ino seconde chance ya hemana weka ukajambe bahati ya back ndio misomea haya ya daraja za juu watinapanda hundu ni back ya wakati na wakati alifanya maana inaongeza ibaki ile masuala mengi ya Tanzania ni mwanzo sana hokaza kipshirika wa sawa ndio ndio mlongo yesu gapo ngejona ndio komor
amwe masiba mbele mbele ngani na soga kwa mambo zile zilizojina hapo takamtina yeye bado majindoni mbili ziwashika amwe masiba ndizo kama hiyo lakini swala lingi yao kiliunganyao na jimo sometimes na kama magazi avifwali ratungazija tumelesela la hanguli bakika uliho sugapu inde stitu ya mwami ya bohulu komor yeba ye kampani mwayandisa ranzia watabaha sidi yatsongeza kana yubehwa labana jimwi hamba yubehwa harma ikole institute uomru ya fubaka hayoni ani namdabe hama institute yomru jawami rafanya exami hata wazazi bata za hisa rakau ani ushukuru reje hunu jeri isome eske kampani hanyu mwayandisa kamjali sana ukai namdo honda baki izunrabo husoma institute chapaka ina university hawenda nsome institute bonzi eske yuketuja he kampani na ikao mwayandisa ranzibala hatabasa yabili husomisa komori yonge hama shua nimero 2 kana kerinde gemba ufundi kerina sumisimba ufundi ani bala wale usomo teknoloji ya communication hula ujahunu bihazi diploma hata kujahunda hazi kerina sumisimba ufundi skema fundi wasumisa amezi za instituzino ranzi 99 ansomadia hoba hauniza saya ibango makapablu wa ushida wasumisa wana wanu simaneze bikuzanyu za famtoba. Assalamu alaikum. Samani director kana majibu ya ranzumba majibu ya ranzumba shanga nani ndio hasa masuala ngao mimi manama wa hewa extempores unuzisa u confirme harmaye question au kaya institut de prépare si mana de prépare ma technicien ka on va rechercher mazensi unusaka message ndio besho anama awana shwangu wasoma uonze harmaze institut zenu hamanda yenu ulioja hunu wasijua minimize wasijua watoto uhara wa civilisation raji hindi ya ndio kaya banu ikamo somo harmali kodi evaluer honde likodi ekahubule likodi ambayo ti likodi yabo kusimu yabo ekasomo harmali institute wajamini institute yabo amete diploma hao ankozo abugena mrenzi pominyaze diploma za hanu minyaze likodi masomo yabo nzi yakalo abili mrenzi kainwa nini mtije mtsongo kaharibo ujua teknolojia kutsanze mwananyi wa ulobanu ya jua teknolojia bayo kebalia daula yokebala societe abili bara ni mabama na wenyewe ngeni ngosi skandala mbekaya walobanu zamba haku parfait conférence de presse harmé radio ya Abdalla Agwa gashi ndani yakahunda CV yabo nuwiyo conférence ngarambao hamadeli mzijo banu zero ngarambao zimukaka msuzijo ngamzijo wao msomo rahana minga mdoze ngozi shaka ngosi kamsuzamba na kila ngodi babanu ekonomi ya hatu yende pia bonze mapesa yende pia bonze ngam aminukaya daula wagwa university daula wanikazi ya gromaza zeliko za hatu bweza institut wakaanza wambunguze charge za hizo familia za hatu wakanze mwanamkomor ya somendo au keusulo hao somo yo somando rahane ulobonze usomo ngozi juondo kanga bo difficulté zilo à l'extérieur ikanga songe manabai kwanza somendo katu somando yakakonga mbeshe katine kolashka akaenda beshwa kana handa ikoli kana una bandu yale ngurisikia fanya ngo ikao kejana zimo ya Spain kango hao hausove evia hahe ya enshi au kanga monao kai collage ka automatique d'ailleurs ngam zijwao nimru somo harmo faculté ya daula ndo besha collage kam susi wa autoba kuribeshea wale nam libeshe mna kodi bala da walibe collage harmo institut hama weste hama sogapu hama polytechnique na singari mrasure yao nukasi wandreze institut ngari somi sawa ndora hana bonze hawa bonze no ajiranga tagaye no hatu somi sabanu ritefu koli lipari wangu bonzo atafanya konkuru mribaleza hatu kwa watu kwa soma ndo hau mwabu waziwa tsende izo ngari garanso de fils wandu wa institut robo komo
Okando wasomesa wanu amale suala la haja wanu wa Komoro wenda wasoma bonze wa haja wacha wasomesa wao shakwata tunga kuru kabati fundi usomesa universal masiti ya tunga kuru ya haja ya la Senegal msosomesa yo asoma Senegal ya la Maroc asomesa asoma Maroc abonge eka Senegal mtu usomesa waona ndongo ya bongizo Komoro asoma sina asoma Senegal kasi mafundi wengi wala pari wasoma pari wajaza wajaza wasomesa ni Faransa abo garantino kaya emsumo ilohunu ngiyo mema rahane lobonze harma certain pays abo gena mtawe mtike wa mzibe mapesa e famia tushindali bya mruzi ya college terminal au 15000 yanzo haina mwizi ibe 100 euro au plus 100 euro eyo famingo unda namkiraji watoto kwezi banga msamizo famiza hanyu ngamwa mtwaru ma problem famille boyka famille kwa tselo azeno bongo ambale wao no wana wa bale exterieur na bala kwa tina zemaeza usomeshe mana exterieur encore daula kwa ti d'accord wa bweze likoli wa nkeza gruma ribuwe e mapesa loju haenda bonze enda ile tswa bonze mmono hata ba hayu ngarana ke wao haina tilo bonze so bali Komoro na mapesa bali ona haina mtu soju haje Komoro hata mtu asomi kabati likoli ya bonze akauja ijo somise ndo banu ikauja irege mapesa baki mapesa ngoja yoma huu hali mapesa zintizo sha este polytechnique soga ne wana nyazo ngwasomisa ndo kama wale mafundi yabatikanta njibule suala la hawo ne suala ya mwana mali pose akansi de mafundi sinde mafundo hatu osomisando wasomondo ngwazo diploma za lazima watu wa dotonga ikeo leo ani wanazi wangu wado kana méfiance à les instituts une question à civilisation ndo ndio mambo ilo hapo si atabahayo harmaze ti développer haina mrulo fonctionnaire wa shule haina mrulo fonctionnaire haishuwe amwambioni mndu asoma ndiye akazaenda tsaha kartolanku na uma kahima bohana ya uhawa nkuya wala somo basko muje bongo bahar mtia hatu manada mikala Maroc hala Tunisie hala Algeria hala Maroc Senegal ha jakajarengo harmo fonction publique wo katanga hoda honi no mjini basko mana hakata honda yabo kotsomba kana urengo a este yake alez kana urengo la société privée que alez ngi lazima yake fonctionnaire hiyo ndio situation hapa yabona mwese ukai hataba hawo e secteur privé kwa tudwa shinhundu ke sunko valeur ya hawo na banu wo kana bepe kwa secteur bi ulibama pesa menji hana mdulona licence harma e daula ukaba habare indiciaire kao ya hizo diploma hunu uzo kana diploma pesa menji ukana kuhuli wa mashashi abo mfike kaya Janzar je directeur ya ukana maldama di Komoremfo e namna waeleza ze programu za hozonse pia sha karja shidara raishia waeleza namna ilikolia ho ikosomesa ukana yosomesa domaine hindri ukana departement ka odozo kosomesa una ukana hani likoli itohana mbahindri ka wosomesa kujashinda wa warambi namna ikanyo somesa haragano ji rane jakati ngosa abalanga wala hana tulijibu partino kaya ibane likoli aho harumeswa za hatu ngiyo haukaiti wakati na kaura Faransa nje unsambiwa na makaihoro wazungu wa Komoro kama do Komoro je rentre chez moi pour moi chez moi c'est Gazidja c'est Anjouan c'est Moëli c'est Mayotte parce que Mayotte est comorien quand on rentre on est choisi là et pour faire que tu bois soga en 90 au Gazidja tu bois 2007 à Moëli tu bois 2010 à Anjouan parce que tu as le Komoro. En 2011, tu as un Mayotte. Si et d'afwa hango parana simudino hawani, wende d'afwa hango kawani, hani para hamba ukaya, vajano tubanu kuinkwa 72 heures pour quitter en juin. Parce que tu as reçu des armes chantage. Retour la expulsion en juin. Renge bazazim hatazel zelatabu za hangu. Ngizoporo ya nzuane kakazi jarengwa parce que kanza ntaksewa la tabu nzima ralizizili ho bazaru memeli yoskuna kaenda silibe majana maili c'était un blocage je le dis je profite zizo abo asarutende ba delmeli anu tikautaxewa mapesa konja shikania hunde tikakujenza nsinja zangu
yabo tikamkomoro mngazija mzwani parce que tsende na sahilishwa na mzwani kao tsere wakae kawa jahu ndio tsaone kama soma mzwani tifanya 3 ans Mali tifanya 4 ans bainga bon rwamba mara mama de la guerre ya cadre des impôts tikati tikandana leve wali ulawa e gendarmerie nationale ngi yabo shubejwa ngumu haya ulo gendarmerie ndio akau pare gendarmerie ya Mali wajwani protege bona kanzani ulawa na refugee mbangoma wa mbangomba kuturoha ba usiwangazija kabati mtu ndotusha mtu kai wote kaula bon siri jwa juma ora rojumani tikauzamba nedida e gendarmerie ya Mali jabo ramba washangara mbari pour la gendarmerie angazija je rim sécuriser wa gendarmerie en sécuriser rango yabo njahunda problem titolo Mali ateliko lirengo ni marama Mali la guerre nganyo ho gono wandenge ya 4 millions wande tuna 4 millions Mali wantoa abone kama mimi ndikao tino yanza tunduze shokizo shatu nanza ikenga mumada tava au nzwani parce que habina na zema Mali waluba kabina nzwani waluba yabo sika complete la swala la haho na kanda ndije habale swala la comment info au ouais l'école hangu amamjwa hana département là na département management na kanyura 99 hata je wasuli kamba management ya bonga bo voilà et 2010 c'est le département paramédical yonde dikoli ngo forme yo akanga yo département soins infirmiers et soins obstétricaux aliko somisa ma sage-femme na infirmier au Tidjouan 2020 quand on fêtait anniversaire à 20 ans Louise Le Moroni lance le département à conduite automobile. Donc c'est notre département, les paramédicales, les management, les départements à conduite automobile. Ils ont ce département et quand Zikansi, Harma et les Kodiapi. نعم مسوغاشي من سؤال شاء مجو سامي قبل مجو سال سؤال مجو تمانين بابي هاو كياتي فانين بابي en première année ce gap donc avo tiwono ya ukaya kweli mruhe ya heishe hitwa bagabo tibu andwa redouble waje watrafijo yabo wabo abunda mwanzanyi hao mkenti ebo tukwanza ntemani mbawi haruma ye suala hiyo nyamina masuala maidi ba le suala lezima haruma ye l'école hanyu haukaya hangabo l'école kao ye ma ressortissant wahe établissement ila ikawa sawatimizi wadunga haruma zehazi wa oriente watashia zehazi wa ili wa huisha meseye l'école yenye ma ressortissant abantu hana accompagnement ikawa nyu wadunga seulement mazehazi kabla ya ujidebrouiller et la bili Paris information yaukaya wanazioni wa sage-femme wafanya juste 4 mois directeur hawa mwenye l'école ou demande yaukaya walibe au mahakami. Est-ce que vrai ou faux? Pourquoi? Oh yani suala jima swali mali chiji sabona mpara ndaleo et département yo et quand tu rentres au timambia yukaya et l'école a école de formation chômeur timambia yukanga mina 1600 diplômés kabati hata mrulo chômage ça veut dire quoi? Ça veut dire que yabo ngabo qualité de formation et accompagnement ya soga éducation ngabo tsef dinu tso ayi ala dinu mjoba c'est un infirmier d'état ou un infirmier ou l'homme sujet ende ulo zamana wa head kodi ambula ju ela tadi ambula ju wao warengwa hazini rauja sutene ngao mana mshenu zuano amba anshfia wale laborantini uliotini mashongo na clinique selo aluja harengwa hazini raida sutene ngao mana mshongo ya sage femme harengwa tsanzeni harengwa raida sutene saduko e politique ya hatu la sugab doka emaneka roha yatende hakanti jamro ju parce que katibiri mimi oskunjo ubira tundu mna roha bana hakanso hawanya mashaitwa ngai hamaze place publique wila dimu amusam de remana AVC parce que on santé ka amabusabo banja me trompe banja faya arnak anja jo santé à l'aise kationo maana ya roholi koli hangu ya balale dina sogapu katufanya hazi yabo si wa accompagne les entreprises et la preuve que les stagiaires sont mis de cosita yanda
kabati national kufanya démarche ya stage harmeda tisi convention ya hesa pesa zenga zitatinko ilo na junangu wadola en stage za entreprise mhenda tikantia MPS au comer au tikantia limiti nyama bana hata au tonende directeur général njeni muone ni msupplie parce que la métier directeur yani kubali arenge mwana stage hiyo elikoli ko fanya hiyo ndai ende ya daula kabati privé ko fanya hiyo kaza ya daula midoko zifanya donc mimi accompagner na zona hanga mdu wa usanga dote mwana za privé zo fanya doto shahidi bombe sasa daula zo kazifanya kejamba kwa fanya stage wo fanya stage zo fanya za privé chez accompagnement kabati directeur ko ro haenda kansa ma société adota chem national stage wo mkwabaru ngwana mlima ta stage kuno midou faze baru atendete kanti gleti faze convention ngeti dati mbalia nervité société samba kabando banu fa stage chaque école puis fait un stage il y avait dit monsieur Gachi ya hemezimine wanazione abo hadithi ngozunje umahajana ubirinai harma dunia ubirina harma msomo amaza entreprise ilikuwa hatu wanazione wakakonfine hamanzo likoli nje harma dunia mafundi wafanya fashion ngamo izonzo fasikiliza zila pia za hizo kurusomishwa huno ina fundi usomishwa huno ngelazimu none shwa somisao kana udamba godo fa biology ikakandishwa somisao ngelazimu ne rekuria heniona nikeniyo bana wakati bado hata kama inspecteur de l'enseignement supérieur kaja hafanye shio yende kuria hahe hatale jina la hahe abonge responsable la asomisao tizo yabo pia Rwambi wanaziona mregeze faskuili tambie mafundo adepesha fanzi faskuili amade lwonze rinkwana zonse faskuili wenzao malahoni hao wende wadoji prepare harume periode de confinement hataribwa groupe hunu wanaziona wadopoze question hema professeur ngabo certain warenga wakapoze question hema professeur waji et mafundo amba kangwa dore nga risk waji une fois par semaine une fois waji wafa exposer hakuria hao wala naziona wala harume confinement juste pour que formation de cas de qualité umahau hisa jambo haru valideo rifanya hizo zedikoli wakaofanya umizula ranki wa bwana complete rivalide chassis rele wakaya rivalide nai rivalide ndabo umaha zingoza somisiwa kasutosha imana abalela niveau ya ngo ibale honda classe supérieure riwambi ya ukaya kamna udo passe hizo maana tumwambia nini lazima mbele kwa waziri atipase classe supérieure naondeza ngwa malaoni hao parce que kanza ndo deuxième année troisième année haraya parce que si on a reconnaître comme d'accord 20 modules il y a seulement 10 modules au premier semestre d'accord il y a 20 modules il y a tulenga za fasquille ils vont passer au Israël kwa ula balamfika ula shindir somisa ukanaziona onde ze compétences za lazima mwezi mzima il y a une formalité des akaufanywa pour valider l'année pour que batike année blanche zonga zamba shona zioni kwa jongoza kazi hauna wefundi hau directeur ya nabii ukakweli wala unazino wasomo ruma kwa tusoma riwambia ukaya et condition ngelazimu mlibo mahakamili ritimiser programme ya formation ya hanya première année par exemple ngemje deuxième année riwambia watine mapesa ho mahe mafungu wa dodabo wajua somise wa complete formation wa évaluer wa rudwa be stage sana watimiser formation yabo kwa na uja complete wa stage wa évaluer kwa jalibe mafundi yabo ngumone ahambia ambe kaya nilambye mbaba hana mzazahi wa bweli koli wa msomisa be mafundi wa watu wana hangu nyumba yinu nsi hangu ngirazimu libe mfoni libe nyumba libe mafundi kafundi uja somise kakadalibwa yeye ambao information erronée womri harate cassette daeno wa mzae kambo ishio ulate cassette daeno wa mzae kukotimu kwa lazima ndege goli non c'est bien bon de poser cette question parce que tu réponds ça y a un moment où comme na shule tena kwa ya kazi yengo ona hindi kuko jali mtu shida maliba 4 mois kwa jali ba 4 mois yo asoma yo kwa jali ba hajomba libe ya saya wala chekangwa complète au moins de la dimo complète et kuna jao jo complètement ondera kaza kifo kana ngaro joka na wakati usanga ndaona ukaza kifo bao utano omwali tukiano hanyu baina ze lekoli zonti pia za universitaire na mupanga oja kana ngaro ramboka na hamaka mtsina mbungano tsaula une sauzi hadiza hanyu zo vazima mwanzo universitaire na hausangana ili fikra za hapo
idauda wa ziara ndo atsinjeli kule jusqu'à nouvel ordre esiki hanyu ngambu wao hao mwalidao hao ngani daraja hili uliho ndio mzilo wa serikali wa ziara mjini. Très bien. Cardia de droit relais à l'encontre est arrêté la ministre de l'Éducation nationale. C'est ce qu'on a moi wow. Parce que si vous faites un concours d'entrée, vous avez des préparations à un concours d'entrée parce que si vous faites un concours sélection en nation ou à Rennes. Chaque année vous doit régier et 2021 quand tu dois doit régier ne d'abord. Si tu as un caractéristique, chaque fois faire un concours, j'ai des écoles faire un concours ou à sélection nationale. La cala pose avant de la wakaula compagne des relations et pour répondre à cette question, Ngassina en 2000